साहबजादी रूबीना सिद्दीकी साहिबा से गुजारिश करूँगा, आइए देखिए, बात कीजिए। आपके पापा के साथ कैसे ताल्लुकात रहे? जब ये लिखते थे तो क्या करते थे? जब डिस्टर्ब होते थे क्या कर? आइए और बात कीजिए। And I'm the daughter of Mr. Atiq Siddiqui. I'm extremely proud of my dad, and I'm feeling proud to be standing here this evening celebrating my Abu's incredible journey on his publication. I may not fully understand every detail of the book, but I can certainly understand the time and effort he put into it. Growing up, I always saw Abu as somebody who is full of wisdom, resilience, compassion, and his unwavering belief in power of knowledge. He always has a story and perspective. To this day, I watch him in his bedroom sitting at his table, scribbling away in his notebook with a black ink rolling ball pen, reading newspapers and using his laptop to share his insight with the world. He works tirelessly day and night, every day, not only as a writer and journalist, but also as a businessman, which is truly amazing. I learned a lot of life lessons from Abu. He always tells me to be bold. Life sometimes can be brutal, and the best way to combat all this is to be positive and to be rational. He has always been there in life to teach me how to embrace every opportunity, treat others with respect, and learn from others, ask questions, and lead with integrity. Abu, I want to let you know that you are the backbone of my life, and you are always admired by all of us. इनकी बेटी साहिबा, और माशाल्लाह क्या अच्छी बात है। आइए इनकी डॉटर इन लॉ महविश सिद्दीकी साहिबा से गुजारिश करूँगा, आए कुछ अपने फादर इन लॉ के बारे में बात कराएं। महविश। Today, I have the honor of celebrating an incredible accomplishment by someone who means so much to me, my father-in-law. I want to take a moment to congratulate you on the publication of your new book, The Queen. Writing a book is no small feat. It takes dedication, creativity, and a deep commitment to your craft. What you've created is not only a reflection of your hard work, but also of your passion and the wealth of knowledge. Throughout the years of my marriage with Ertiga, I have gotten to know you better as well, and I'm truly blessed. Your accomplishment is not just a milestone in your writing journey, it's an inspiration to all of us. Congratulations once again, and I wish you all the success in your world with the new book, and may Allah bless you with many, many more happy years of success. Thank you all for coming, and have a great evening. साहब इनके साहबजादे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, आए अपने फादर के बारे में कुछ अल्फाज कहें। To follow these kind of speeches, it really is. As I'm no public speaker, we had some great speeches here tonight, and again, I'd like to thank everybody for taking time out of their day, and in some cases, out of their weekends, to be here with us on this frigid and crisp day. So what brought us here all together tonight is the completion and the release, and ultimately the celebration of my father's book on the Afghan war. If anybody wants to know anything about the war, I would refer them to this book, as it is the encyclopedia. It covers everything from the beginning to its end, just a few years ago under Biden's administration. And any intricate details, if you want to know it, just read the book, please. ये एक जनरेशन से बात दूसरी नस्ल तक पहुँचती है। इनकी पोती, इनकी ग्रैंड चाइल्ड Zarina Siddiqui, yes, she's young and she's grandchild. Growing up, I would see he has so many books in his room. We would always take trips to Barnes and Nobles, and he would buy me books. Those moments weren't just about books, they were about spending time together and sharing something special. Dada has always been full of stories, wisdom, and love. They're cited.
तो बहुत बहुत मुबारक सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह। आपकी पोती साहिबा भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। तो ख़वातीन हज़रात, अब हम इस किताब के बारे में, हमारे जो शहर के कायदीन हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने इस किताब को देखा और किताब को कैसा फील किया। मुझे पता है कि इस किताब के बारे में बहुत से लोग बोलना चाहते थे, बहुत से लोग बात करना चाहते, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन चंद लोगों को हम अकोमोडेट कर सके। मैं गुजारिश करूँगा मेरे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त न्यूयॉर्क के हमाद खान साहब से गुजारिश करूँ, हमाद तशरीफ लाइए और इस किताब के बारे में आपने इसको कैसा फील किया, कैसा देखा, आप उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी किताब के बारे में जनाब हमाद खान साहब। बहुत खुशी हुई कि आज इस ठंडे यख मौसम में हाल भर गया, तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए अपने महबूब लिखारी अतीक भाई की पजीराई के लिए, और उम्मीद है कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। मैं कुछ लिख कर लाया हूँ अतीक भाई के लिए, बस पेश किए देता हूँ आपकी इजाज़त से कि अतीक सिद्दीकी ऐसी अदबी शख्सियत हैं जिन्होंने सियासत और तारीख़ में अपनी पहचान कालमों के ज़रिए बनाई हुई है। लगता है कि उनके दिन का आगाज़ मुताले से होता है और रात को सोने से पहले भी मुताला ही करते हैं, और दिन भर जो कुछ पढ़ते हैं उस पर गौर व खौज करते गुजार देते हैं। किसी किताब की रूनुमाई पर मज़मून पढ़ना हो या फिर किसी टीवी शो में मुबस्सिर की हैसियत से शमूलियत करना हो, हर हाल में मुकम्मल होमवर्क करके जाते हैं। मुकर्रर न्यू जर्सी से आई हैं माशाल्लाह ज़री यासीन साहिबा, शायरा हैं, 2 किताबों की मुसन्निफ़ हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूयॉर्क की तारीख़ में जो उर्दू मुशायरों की एक तारीख़ का बाब है वो हल्क़ा फ़न व अदब के हवाले से, जिसकी जौन सेक्रेटरी मोहतरमा ज़री यासीन साहिबा। इसका नाम है तकवीन। ये 509 सफ़े की किताब है और इसमें तकरीबन 100 के करीब कॉलम्स हैं जो अतीक सिद्दीकी साहब ने लिखे। सरवर्क जो है वो मौजू के एतबार से बहुत खूबसूरत है और मुताबिकत रखता है। 500 सफ़ात की इस किताब का 10 या 15 मिनट में अहाता करना बेहद मुश्किल है, और मैं समझती हूँ, और मेरी फील्ड जो है वो लिटरेचर है, और उर्दू और इंग्लिश दोनों लिटरेचर से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ नहीं है मेरा पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन कॉलम्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों के मेरी नज़र से गुज़रते हैं। तो अतीक सिद्दीकी साहब के भी कॉलम्स जो थे वो मेरी नज़र से गुज़रते रहे, कुछ कॉलम्स गुज़रे मेरी नज़र से और कुछ मैं नहीं पढ़ सकी थी, लेकिन किताब हाथ में आई तो इनके कॉलम को पढ़ना शुरू किया। इस किताब को लिखने के लिए जहाँ आलमी मंजरनामे पर गहरी नज़र की ज़रूरत होती है, इसको समझने और आलमी पॉलिटिकल सिस्टम को जानने के लिए कारी का इस सूरत हाल का इदराक होना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बिगड़ती रही और गुर्बत बढ़ती रही। पाकिस्तानी कौम जो मईशत की चक्की में मुसलसल पिस रही थी, वो अपने खिलाफ होने वाली चालों से बेखबर रहती है। अतीक सिद्दीकी एक के बाद एक अपने कालमों के ज़रिए अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश करते हैं। अगरचे वो शायर नहीं हैं, लेकिन वो अल्लामा इकबाल की ज़बान में यूँ कुछ कहते हुए नज़र आते हैं कि खोल आँख ज़मीं देख फलक देख। कर्नल मकबूल साहब एक बड़े अच्छे तजज़ियादा हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और हमारे न्यूयॉर्क के अंदर अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारी तकारीब के सरबराह भी रहे। जनाब कर्नल महफिल में जनाब उस्ताद गिरामी मामून अहमद साहब भी तशरीफ़ फरमाते हैं, और मैं इस किताब की डेफिनेशन जो है उनकी इजाज़त के साथ जो एक रुबाई उन्होंने इस किताब के अंदर मुंतसिब की है, उसके एक बंद का उसकी मदद हासिल करना चाहता हूँ। फरमाते हैं, तकवीन ने औराक बखेरे हैं, बखेरे क्या हैं, तदबीर औराक समेटे क्या हैं, तदबीर ने औराक समेटे क्या हैं, दुनिया को बताता है
कलमजाद अतीक आइंदा के हालात के खदशे क्या हैं। उन्होंने इस बंद के अंदर बहुत कुछ कह दिया है और मैंने जब ये किताब पढ़ी, बल्कि मैं ये कहूँगा मुझे जब ये किताब पढ़ने का शरफ हासिल हुआ तो एक तालिब इल्म की हैसियत से इस किताब ने मेरी बहुत सारी तशनगियाँ पूरी की। इसके बजाय के जो कुछ लिखा है अतीक साहब ने, उसके अलावा 2-3 तबसरे इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि उनका जिक्र किया जाए। ख़ास तौर पे मैं जनाब डॉक्टर अदील साहब के इंतहाई स्कॉलिस्टिक रिव्यू का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब ने अपने जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन के जो इसके अंदर रेफरेंसेस दिए हैं, जो सब्जेक्ट्स उन्होंने इसके अंदर चुने हैं, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आपके रिव्यू के अंदर एक तो जो रीसेंट हिस्ट्री का आपने रेलेवेंस जो अंडरलाइन की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कोल्ड वॉर, 9/11, मगरिब के मिजाज और ग्लोबल वेस्ट की रेशा दबानियों और हालिया मगरबी जंगी मजालिम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तकवीन की आमद से 2001 से 2012 तक की तारीख, पाक व अफ़गानिस्तान, एफपैक कहना मैं इसकी तरह कंटेम्प्ट समझता हूँ, चलिए जिस तरह भी आप ले लें, कि मुतअद्दिद अहम वाक़यात ही नहीं बल्कि पहलुओं यानी इसके एस्पेक्ट्स, मसलन मज़ार शरीफ जेनोसाइड का जिक्र जब होता है तो सब चीज़ें खुल के सामने आए। कह सकता हूँ, एक मेरे दोस्त, सभी आप जानते हो, मोहतरम रज़ा अली आबिदी साहब BBC लंदन के अंदर बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे। उन्होंने एक जुमला कहा कि अगर कोई 7.5 मिनट से ज़्यादा बात करता है तो सुनने में मुश्किल हो जाती है सुनने वाले के लिए। और मैं हल्किया कहता हूँ कि मैं और लोगों के लिए नहीं कह रहा जो कोई नॉट स्पीकर है माशाल्लाह हमारे, लेकिन चंद लोगों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ जिसमें आते हैं कि एक इसका सबसे बड़ी बात जो है किताब और किताब का लिखने वाला। अब हम उनको 3 लफ्ज़ों में खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, हम उस किताब के ऊपर 2 मिनट बोल सकते हैं और 5 मिनट बोल सकते हैं। मुझे अतीक अहमद सिद्दीकी साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया था कि आप ये नहीं कहेंगे और हर शख्स को इजाज़त दोगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप इस हक़ में कि हर शख्स माशाल्लाह अच्छी तरह बोले और अपना मुद्दा बयान करे, खराज तहसीन पेश करे, तो आप भी इंजॉय करें और बोलने वाला भी इंजॉय करे। उसके साथ मैं एक अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, जो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी हैं, जो प्यारे इंसान भी हैं, जिन्होंने बहुत कुछ मेरे साथ इस शहर में किया। मेरा नाम मुराद बशीर कमर साहब का तफसीली तारुफ हो चुका है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा अगर आप वहाँ बैठे तो वहाँ पे कि ये माशाल्लाह तकारीब करते रहते हैं और ये जानते हैं कि तकरीब को कैसे आगे लेके जाए। आपकी भरपूर तालियों में बशीर कमर साहब। ख़वातीन और हज़रात सलाम। आप समझ लीजिए कि हम में से हर आदमी 1-2 मिनट तकरीर करके चला जाए ताकि सब लोगों को मौका मिल जाए और जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, जो साहिब किताब हैं, जो मेहमान ज़ाबी, उनको वक्त मिल जाए। मैं जी बशीर कमर साहब, इसीलिए आप कम्युनिटी लीडर हैं। बहुत बहुत मैं गुजारिश है कि कुछ इस किताब के बारे में बात करें। बहुत शुक्रिया। Thank you, Atik Saab, Mehman Hususi, ladies and gentlemen, thank you very much. किताब में बहुत अच्छे अच्छे कॉलम्स हैं और मैंने बिगिनिंग के कुछ कॉलम्स पढ़ लिए हैं, कुछ बाद में जो है ना जो रेमंड डेविस, उसामा बिन लादेन और रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जो है वो सारे मैंने तफसील से पढ़े हुए हैं।
जो कॉलम मुझे ज़्यादा पसंद आया वो उस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है पहले से। मैं भी कुछ अल्फाज बयान करूँगा जो किले जंग भी और जनेवा कन्वेंशन के बारे में जो आर्टिकल्स है। तो उसके बाद दूसरी जिल्द वॉल्यूम जब इसकी आएगी तो उसको भी बड़े तरीके से और उसको पढ़ेंगे और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब वाकई एक जर्नलिस्ट जिनको मैं रिकग्नाइज करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया वकील भाई, जनाब मेहमान ग्रामी और ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम। थैंक यू जहांगीर खटक साहब, व्हाट ए इंफॉर्मेटिव स्पीच, थैंक यू वेरी मच। नाम है नक़ाद उरुज़दानी, इनकी शहरी तख्लीक़ात बहुत ही इस नाप में हैं, लेकिन आलमी तौर पर सिनफ़ रुबाई उनकी पहचान है। वो हम अहले न्यूयॉर्क में मामून भाई के नाम से मशहूर हैं। प्रोफेसर मामून अमन दुनिया अदब की बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत और कादिर फराम शायर हैं। उर्दू एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज़ी और सहाफ़त के शोबे मास्टर की डिग्री के अलावा आप शुमाली अमेरिका में उर्दू अदबी सर्दियों के बानी भी हैं। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रह चुके हैं। 40 साल तक न्यूयॉर्क के 2 कॉलेजों में जुज़ वक्ती प्रोफेसर भी रह चुके हैं। शायरी की दुनिया में बैरून रूस के मामले में सनद माने जाते हैं। आप सबकी भरपूर तालीमें मोहतरम मामून अहमद साहब उर्फ़े हम मामून भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न पूछ मुझसे सबब न पूछ मुझसे सबब गिरिए मुसलसल का, बहुत करीब से देखा है जिंदगानी को। न पूछ मुझसे सबब गिरिए मुसलसल का, बहुत करीब से देखा है जिंदगानी को। ख़वातीन हज़रात, तबसरा निगार नस्म निगारी की चांदनी में धुली नस्र आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं रुबाई का शायर हूँ। मैंने चंद रुबाइयात तक़वीम, साहिब तक़वीम और अफ़गान कौम के बारे में कही हैं। आपकी मैं ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। ये रुबाई की वो सिन्फ़ है जो मुरव्वज नहीं। ये रुबाई की वो सिन्फ़ है जिसके 4 मिसरों में 4 कवाफ़ी होते हैं। अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, मुबारकबाद। गैरों पे गज़ब कार आयानी कहिए, परदेस में धड़कन की ज़बानी कहिए। अहवाल में आसार निशानी कहिए, तक़वीम को तारीख़ ज़मानी कहिए। तक़वीम को तारीख़ ज़मानी कहिए और तक़वीम को पत्थर ही पे लिखा कहिए। तक़वीम को पत्थर ही पे लिखा कहिए, एक क़स्द को नाकाम सरापा कहिए। 3 अक़वाम थीं, बरतानिया, रूस और अमेरिका। एक क़स्द को नाकाम सरापा कहिए,
ایک قصد کو پہلا نہیں تیجا کہیے، ایک قصد کو پہلا نہیں تیجا کہیے، تقویم کو تاریخ کا چرچا کہیے۔ اور تقویم میں اذکار ہیں، افکار بھی ہیں، کچھ عہد ہیں، شاہکار گراں بار بھی ہیں، اور جرأت کی ثنا خوانی میں اغیار بھی ہیں، غازی ہیں، شہادت کے خریدار بھی ہیں، غازی ہیں، شہادت کے خریدار بھی ہیں۔ تقویم کو افغان صراحت کہیے، when you develop something، صراحت۔ تقویم کو افریدی صاحب سن رہے ہیں نا؟ تقویم کو افغان صراحت کہیے، احساس کو، جذبوں کو سلامت کہیے، اور تاریخ کی تابندہ خطابت کہیے، اپنوں کبھی غیروں کی سیاست کہیے، اپنوں کبھی غیروں کی سیاست کہیے۔ ایک قوم کی تاریخ نرالی کہیے، ایک قوم کی تاریخ نرالی کہیے، حکمت میں، جسارت میں مثالی کہیے، قدرت سے سجی شان کمالی کہیے، کہہ لیجیے جمالی ہے جلالی کہیے، کہہ لیجیے جمالی ہے جلالی کہیے۔ افغان قوم، یہ قوم بتاتی ہے کہ عزت کیا ہے، یہ قوم بتاتی ہے کہ عزت کیا ہے۔ دنیا میں جہاں ساز حمیت کیا ہے، یہ قوم بتاتی ہے کہ عزت کیا ہے۔ دنیا میں جہاں ساز حمیت کیا ہے، رفعت کے لیے ذات کی حرمت کیا ہے، افغان کی اس دہر میں شہرت کیا ہے، افغان کی اس دہر میں شہرت کیا ہے۔ اس قوم میں آزادی کی تابانی ہے، اس قوم میں جرأت کی فراوانی ہے، اس قوم میں صد فخر بھی، اس قوم میں صد فخر بھی شاہانی ہے، اس قوم میں ہر خان ہی خاقانی ہے، اس قوم میں ہر خان ہی خاقانی ہے۔ غیروں نے یہاں ڈیرا جمانا چاہا، غیرت کو یہاں رہ سے ہٹانا چاہا، اپنی ہی حکومت کو سجانا چاہا، اس قوم کو محکوم بنانا چاہا۔ اغیار کو مٹی یہ چٹا دیتی ہے، افغان اغیار کو مٹی یہ چٹا دیتی ہے، تاریخ کے اوراق پڑھا دیتی ہے۔ یہ قوم ہے دشمن کو سزا دیتی ہے، یہ موت کو بھی جینا سکھا دیتی ہے۔ اغیار کو مٹی یہ چٹا دیتی ہے، تاریخ کے اوراق پڑھا دیتی ہے۔ یہ قوم ہے دشمن کو اغیار کو مٹی یہ چٹا دیتی ہے، تاریخ کے اوراق پڑھا دیتی ہے۔ یہ قوم ہے دشمن کو سزا دیتی ہے، یہ موت کو بھی جینا سکھا دیتی ہے۔ تقویم کو صدیقی عبارت کہیے، تقویم کو صدیقی عبارت کہیے، الفاظ معانی کی امارت کہیے۔ تقویم کو صدیقی عبارت کہیے، الفاظ معانی کی امارت کہیے۔ سایہ کبھی سورج کی حرارت کہیے، تحقیق کی برجستہ بصارت کہیے۔ اور آخری ربائی آنکھوں کے لیے
आँखों के लिए दिल की नज़ारत कहिए, आशोब ज़माने में जसारत कहिए, बिखरे हुए झोंकों की इदारत कहिए, बिखरे हुए झोंकों की इदारत कहिए, तक़वीम को एक वाज़ेह इशारत कहिए। शुक्रिया। सारे मेरे ख्याल आपके सब्र का पैमाना जो है लबरेज नहीं हुआ है। अब हकीकत नहीं कह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारी किताब के बारे में बात हुई, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अपने घर को किताबों से सजाइए। किसी को तोहफा देना है तो किताब दीजिए। ये किताब जो कि तकरीबन वर्षों में उन्होंने लिखी और तारीख का निचोड़ है। मैं चाहूँगा जब आप घर जाएं तो इस किताब को अपने साथ लेके जाएं, अपने दोस्त को दें। इस किताब का हदिया सिर्फ $20 है। उसके बाद अतीक सिद्दीकी साहब उस किताब पर साइन भी करेंगे। तो इस जलसे के बाद अतीक साहब के पास जो भी किताब लेना चाहे वो आए, $20 दे, किताब लेके जाए। और यकीन कीजिए किताब आपका बेहतरीन साथी है। और हमसे मुजाहिद साहब सिर्फ 1 मिनट बात करेंगे। आलम से मुजाहिद साहब से गुजारिश रहा था कि सारे डॉक्टर साहिबान आ रहे, कोई मरीज भी चाहिए। अतीक साहब को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ और मैंने अतीक साहब के साथ एक उर्दू सीरियल की थी एज एन एक्टर, और उस वक्त मेरी उम्र 26 साल थी और अतीक साहब ने कहा कि भाई तुमने ये कैरेक्टर करना है, 80 साल का बंदा है। मैंने कहा सर मैं तो नहीं कर सकता। उसने कहा मैं करूँगा। तो उसने मेरे लिए उस्ताद रखा था खान साहब, और वो मुझे वो लहजा और वो उठना बैठना सिखाते थे, और उस पर मेरी नॉमिनेशन भी हुई थी अवार्ड के लिए। तो ये सारा क्रेडिट अतीक साहब को जाता है। छोटी सी बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उसके फनून लतीफ़ा छीन लो। तो अतीक साहब ऐसे लोगों में आते हैं कि हमारे सारे फनून लतीफ़ा को जिंदा रखा है इसने। और हम बहुत शुक्रिया अतीक साहब का अदा करते हैं, और बहुत प्यार के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ आपकी ये किताब हम देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि आप स्टेज की तरफ आएंगे, लेकिन बाकी मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आप लोग घरों में किताब रखें, किताब खरीदिए। किताब आपका बेहतरीन साथी है। हमेशा किताब जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। ये एक बहुत ही तारीखी किताब है। आप लोग जाने से पहले इसको ख़रीदें, घर में दें, किसी को तोहफे में दें, ये मेरी गुजारिश है। आइए एक और शख्सियत जिसको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत ही दिलदार शख्सियत, मेरे इलाके में रहते हैं। अब नहीं, कौन नहीं जानता हमारे ज़मान शाह साहब को। ये एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है जिन्होंने अपने कल्चर के बहुत करीब हैं। अभी मैं इनकी एक तकरीब में गया था तो क्या अच्छी मुझे पश्तो म्यूज़िक सुनने को मिली। शाहजमान साहब आपसे गुजारिश करूँगा, आइए और भाइयों को इन्हीं की ज़ुबान में, पश्तो ज़ुबान में इनको और आप सबको पश्तूनों को इनकी ज़ुबान में पखेर आलेम, और आप सबको खैबर सोसाइटी और कारवाने फ़िक्र फ़न की जानिब से दिल की गहराइयों से आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बातें बहुत हो गई, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं अपने 2 मिनट के अंदर ही कंक्लूड करूँगा। पहले मैं अपने जो किताब के मुसन्निफ अतीक अहमद सिद्दीकी साहब है, चूँकि इनका जो ताल्लुक़ जिस शहर से है उस शहर से मेरा भी ताल्लुक़ है, तो मैं अपने ही अल्फाज में इनका तारुफ तो हो चुका, मेरा ख्याल है उसमें गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन मैं अपने अल्फाज में इनको इस तरह कहूँगा कि अतीक अहमद सिद्दीकी साहब सबूत पेशावर एक आला तालीम याफ्ता अदीब और कालिम निगार हैं। पेशावर टेलीविज़न के प्रोड्यूसर और बाद में जनरल मैनेजर भी रहे हैं, और इस वक्त खैबर सोसाइटी के साथ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे साथ सर्व कर रहे हैं। मैं
ये एक इस वक्त अच्छी किरदार और आला अखलाक के मालिक हैं, नहायत ही मेहमान नवाज, मिलनसार और नफीस इंसान है। मैं अपनी तरफ से और अपनी तंजीम की तरफ से इनको इसकी लाजवाब किताब लिखने पर दिल की गहराई से खराजी तहसीन पेश करता हूँ। मैं अगेन अतीक अहमद सिद्दीकी साहब को इसकी कवरेज जो इन्होंने बड़ी एक कोशिश की है कि सारे हालात को कट करके इस पे एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है। सबसे गुजारिश है कि जिसके पास नहीं है तो अपने घर की लाइब्रेरी के लिए भी ज़रूरी है तो रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। मैं अगेन अतीक अहमद सिद्दीकी साहब को इसकी शानदार किताब लिखने पर खराजी तहसीन पेश करता हूँ। सोसाइटी आइए अब हम एक ऐसे मुक़र्रर को जो कि वाकई इसके की नोट स्पीकर भी हैं, ये शायर हैं, महक़िक़ हैं, अदीब हैं, ड्रामा निगार हैं और उसके साथ साथ माशाल्लाह PhD इन फ़िलासफ़ी और बहुत सारी तफसील तारीफ़ हो चुका है। आप सबकी भरपूर तालीम में चाहूँगा डॉक्टर अशरफ अली साहब को खुशामदीद करें। डॉक्टर अशरफ अली साहब 11 के बाद अमेरिका की आलमगीर जंग 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला के बावजूद सोमालिया में अमेरिका की फ़ौजी मुदाखलत और बहुत सारे दूसरे ममालिक में तशद्दुद के ख़िलाफ़ अमेरिकी ऑपरेशंस की सूरत में आज भी जारी है। अमेरिका की इस तवील तरीन जंग के होलनाक नताइज का तज्ज़िया मैंने तक़वीम में शामिल अपने मज़मून में तफसील के साथ किया है। इस जंग ने अफ़गानिस्तान, इराक़, पाकिस्तान, शाम, यमन, सोमालिया और कई दूसरे मुकामात पर इंसानी, माशी, समाजी और माहौलियाती तबाही फैलाने के अलावा अमरीकी और मगरबी सियासत व तहज़ीब के कैरेक्टर को भी गहरे अखलाकी इंतशार का शिकार कर दिया है। इस इंतशार के नतीजे ही में बैनुल-अक़वामी सतह पर वो पॉलिटिकल स्पेस पैदा हुई है जिसमें इसराइल ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मनसूबा बंदी करके अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और दूसरी बहुत सारी मगरबी ताकतों की मदद से उसे अमली जामा पहनाने का अमल 1 साल से जारी कर रखा। तारीख़ी इल्लत व मेलूल काज एंड इफ़ेक्ट का अमल बहुत पेचीदा अमल होता है। ताहम ये बात मुझे शक से बालातर दिखाई देती है कि ग़ज़ा में जारी नस्ल कुशी के जवाज़ का नफ्सियाती माहौल अमेरिका की तवील तरीन जंग ही ने तैयार किया है। मैंने तक़वीम में शामिल अपने तज्ज़िये में इस जंग के तहज़ीब पर खौफनाक असरात की निशानदेही करते हुए अर्ज़ किया था कि इस जंग ने जेनोसाइड को आलमी सतह पर असर नो एक काबिल कबूल अमल बनाया है। इसके अलावा टार्चर का एया, दरोह गोई पर जंगी इस्तवार करना वगैरह वगैरह ये किस्से भी जो हैं इसी जंग के नतीजे के तौर पर हमारे झोली में आ पड़े हैं। लेकिन ये बातें पहले ही तक़वीम पर मेरे मज़मून में तफसील के साथ शामिल हैं। आज जो बुनियादी नुक्ता मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका की हालिया आफाकी जंग फ़लस्तीन, गज़ा और यूक्रेन की जंगों को शामिल समझिए। ये अमेरिका की हालिया आफाकी जंग कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है। अब तफसील सुनें। अपनी तारीख के 248 सालों के दौरान अमेरिका 228 साल हालत जंग में रहा है। 228 years out of a total of 248 years। यानी अमेरिका बहादुर ने हर 20 सालों में सिर्फ 1 साल हालत अमन में गुजारा है। अंकल साम अपनी जिंदगी में 11 मरतबा ऐलान जंग कर चुके हैं और बगैर ऐलान जंग के लड़ी जाने वाली जंगें अलग हैं और खुफिया जंगें तो एक लम्हे के लिए नहीं रुकी। कई दानिशवर ये समझते हैं कि अमेरिका बहादुर दरअसल
ایک جنگی ثقافت یا کلچر آف وار کا نام ہے جو فوجی طاقت کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ہمتاً مصروف عمل رہتا ہے۔ ان لوگوں کی، ان دانشوروں کی اس سلسلے میں دلیل یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں، پوری دنیا میں جنگی اڈوں کا سب سے بڑا کلیکشن تعمیر کر کے امریکہ نے اپنے آپ کو جنگ کی بند گلی میں قید کر لیا ہے۔ پوری دنیا کے سمندروں میں زمین کی پوری گولائی پر امریکی بحری بیڑوں کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور زمین کی فضاؤں میں موجود امریکی جاسوسی سیٹلائٹ ہر چند منٹ کے بعد دنیا کے ہر حصے کی تصاویر لے رہے ہیں۔ امریکہ کے نیوکلیائی اثاثے اس کے علاوہ ہیں جو انتہائی مختصر وقت میں پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ جنگ کی امریکی ثقافت کو جنگ کی بند گلی قرار دے رہے ہیں، وہ کوئی دور از کار بات نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے دنیا کو اس طرح کے جنگی شکنجے میں کس رکھا ہو تو ظاہر ہے آپ نفسیاتی طور پر ہر وقت حالت جنگ ہی میں رہتے ہیں، اور جہاں بھی آپ کو آپ کی عظیم الشان پاور کو ذرا برابر اختلاف کا سامنا ہو، وہاں آپ جلد یا بدیر خفیہ یا کھلی جنگ کا اجرا کر سکتے ہیں، بلکہ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک جملہ معترضہ، چھوٹی سطح پر پاکستان بھی کلچر آف وار یا جنگی ثقافت کی گرفت میں جکڑا ہوا ملک ہے۔ دراصل موجودہ امریکہ کے ثقافتی پیشوا یعنی یورپ کی ثقافتی تاریخ بھی امریکہ سے کچھ مختلف نہیں رہی ہے۔ 1914 سے لے کر 1945 کے عرصے میں 6 سے 7 کروڑ یورپی ریاستی سطح پر سپانسر کی گئی جنگوں اور وائلنس میں ہلاک ہوئے۔ 1938 سے 1948 تک 4 کروڑ 60 لاکھ انسانوں کو مشرقی یورپ میں گھروں سے بے دخل کیا گیا۔ یورپ میں طویل عرصے تک امن صرف انہی زمانوں میں رہا ہے جب اس کے بڑے ممالک دوسرے درجے کی طاقتیں تھے اور بڑی جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یورپی جنگیں عموماً انتہائی وحشیانہ اور شدید ہوتی ہیں۔ 17ویں صدی میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس کے مابین لڑی گئی 30 سالہ جنگ میں 8 ملین لوگ ہلاک ہوئے۔ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر جان بیئر شائمر نے اس موضوع پر ایک کتاب The Tragedy of Great Power Politics لکھی ہے، لیکن تاحال اس بات پہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ جنگی جنون آخر کار کیوں قوموں اور ثقافتوں کی ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ میری ناقص رائے میں جنگی جنون اور جنگی ثقافت طاقت، نسل پرستی، ریسزم، پرافٹ اور انتقام، ریونج کی کوچ سے جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ ذرا پیچھے جائیں تو رومن امپائر کا بھی یہی حال تھا۔ رومن امپائر یا تو حالت جنگ میں رہتی تھی اور یا جنگ کی تیاریوں میں لگی ہوتی، اور اس سے بھی پیچھے جائے تو آپ کو یہی صورتحال گریک سٹی سٹیٹس میں میوچل کانفلکٹس اور جنگوں کی حالت میں نظر آتی ہے۔ اور صورتحال ہومر کی جو مشہور زمانہ رزمیہ نظمیں ہیں، آڈیسی اور ایلیڈ، وہ تو ہیلن آف ٹرائے کے لیے لڑی جائی 10 سالہ جنگ اور اس کے نتائج ہی کی داستانیں ہیں۔ لب لباب یہ ہے کہ امریکہ کا تقریباً 228 سال تک حالت جنگ میں رہنا منفرد ضرور ہے، لیکن یہ یورپی تہذیب کے تاریخ سے جڑا ہوا عمل ہے۔ اور اس کیفیت میں یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ وائلنٹ تہذیب ہے۔ میں نے یہ چیک کیا ہے، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جتنی جنگیں سول وارز یا جنرل وارز ہوئی ہیں، اس میں صرف
13 ملین لوگ جو ہے وہ مارے گئے، جبکہ یعنی صرف 20th سینچری میں 70 to 80 ملین لوگوں کو یورپی تہذیب نے دیکھ لیا۔ اس طرح کی صورتحال میں جو ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ چینی یا ہندو یا اسلامی یا دوسری تہذیبیں جنگ یا جنگی ذہنیت سے پاک تہذیبیں ہیں، لیکن جنگی ثقافت کو جس سطح پر امریکہ اور یورپ لے گئے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، اور جس طرح اسلحے کو دنیا بھر کی قوموں کو کالونائز کرنے کے سلسلے میں انہوں نے استعمال کیا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا جنگی بجٹ جو ہے نیکسٹ 50 پاورز سے بھی کئی گنا زیادہ، چین اور ہندوستان سارے لوگوں کو ملا کر بھی جو ہے ان کا عشر اشیر ان کے بجٹ اتنے ریسورسز کمٹ کیے ہوئے ہیں، اور مستقل نیشن اور اس کے ڈیپر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ وار کی پلاننگ میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہتا کہ عتیق احمد صدیقی صاحب کی کتاب کا جو بنیادی موضوع جنگ ہے اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ مغربی اور امریکی تہذیب کے قدموں میں ڈالا جائے۔ نہیں، دوسری تہذیبوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقتدر تہذیب، مغرب کی تہذیب جو ہے یہ ایک کنفرنٹیشنل اور ریسسٹ آئیڈیالوجی کے تحت باقی دنیا کی تہذیبوں کو جو ہے سبجوگیٹ کرنے کے عمل میں مسلسل مصروف ہے، جس کی وجہ سے دوسری تہذیبوں کے اندر بھی کنفرنٹیشنل ایٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے۔ انسانیت کی بقا اس بات میں ہے کہ جنگ کے پیچھے جو نفسیات کار فرما ہے اسے سمجھا جائے، اور کنفرنٹیشنل ایٹیچیوڈز کی بجائے ہیومن ویلیوز کی بنیاد کے اوپر اور پاور کے پرسوٹ، پاور اور پرافٹ کے پرسوٹ کے بجائے ہیومن ورچوز کے پرسوٹ کے ذریعے تہذیبوں کو ری آرگنائز کیا جائے۔ جناب عتیق صاحب نے جنگ کو اتنے لمبے عرصے تک اپنے کالموں کا مستقل موضوع بنا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو انڈر لائن کیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ انسانی تہذیبوں اور انسان کے مستقبل کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس مینٹلٹی سے ہم جتنا جلدی باہر نکل سکیں، خواہ وہ مشرقی تہذیبیں ہیں خواہ وہ مغربی تہذیبیں ہیں، ہیومن development and future lies in cooperation and not in confrontation, ladies and gentlemen. I appreciate your attention and I am thankful to you, and I congratulate Atiq Sahib for writing, consistently over a long period of time and producing such an excellent book. And I also congratulate his family sitting on my left-hand side, that they supported him and made it possible for him to produce such an excellent work. Thank you very much. اپنے شہر کی اردو زبان کی دنیا اردو میں ایک بہت مشہور شاعرہ، اور ہماری خوش قسمتی کہ وہ سائنسداں ہونے کے ساتھ شاعرہ بھی ہیں، ڈاکٹر سبیہ صبا صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ میں مفکر اشرف عتیق صاحب اور اس تقریب کے دیگر مہمان ماشاء اللہ عتیق صاحب اور تمام مدعوین اور جتنے بھی لوگ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ سب کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آپ اس وقت 6 نسلوں کی کارروائی دیکھ رہے ہیں، یعنی عتیق صاحب نے اپنے دادا سے تربیت حاصل کی اور آج ان کا پوتا یہاں تقریر کر رہا ہے، یہاں پر کھڑا ہو کے پوتا، تو میں نے گنتی 6 نسلیں ہیں یہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت عمدہ۔ یعنی گھومے رہی نہ ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، وہ انہوں نے ساتھ تربیت رکھی ہے ماشاء اللہ اپنی آئندہ نسل کی۔ آج مجھے ایک مصرع آپ کے شہر کے مشہور شاعر
جو یہاں کے رہے ان کا یاد آ رہا ہے کہ اے خدا زیر زمین تیل کو پانی کر دے. جوہر میر صاحب جس وقت کے عراق میں جنگ ہوئی ہے، تو اس وقت مجھے اپنے والد مرحوم یاد آ رہے ہیں، سید عبدالعزیز شنی ان کا نام تھا. وہ زندہ ہوتے تو یہ کتاب سینے پہ رکھ لیتے آپ کی. وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں بیٹا صرف 2 قومیں آباد ہیں، صرف 2 قومیں، ایک مسلم ایک نان مسلم. ساری جنگ جو ہے آخر میں ان دونوں کے درمیان ہونا ہے. تو اب آپ نظر ڈال لیجئے عرب اسپرنگ سے لے کے یا اس سے بھی پہلے سے جو کچھ ہوا ہے، نقصان کس کا ہوا ہے؟ صرف اور صرف کسی نہ کسی عنوان سے ہم غریبوں کے ممالک کا ہوا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ عراق ہو، اور اب آپ دیکھ لیجیے جو بھی کچھ ہو رہا ہے. تو عتیق صاحب کا یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ عتیق صاحب نے اتنی عمدہ تقریر اشرف عتیق صاحب نے کر دی ہے. میں اگر کسی یونیورسٹی کی چانسلر ہوتی، سب کچھ ہوتی، تو ان کو اس کتاب کے اوپر ڈاکٹر آف لا کی اعزازی ڈگری دے چکی ہوتی. آپ نے یہ کتاب کیا ہے کہ ایک دستاویز ہے 10-12 سال کی، اور وہ بغور دلاور فگار کے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، آج بھی وہی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جنگیں جو ہیں، یہ آپ چاہے وہ 13ویں صدی 12ویں صدی اس سے بھی پہلے چلے جائیے، یہ سب وسائل کی تلاش میں ہے. لوگوں کو چراگاہیں چاہیے ہوتی تھی تو ادھر سے وہ تیمور اور تغلق کا خاندان اور سب کچھ ازبکستان سے نکل کے ادھر آ جاتے تھے، ادھر سے ان لوگوں کو کچھ چاہیے ہوتا تھا. یہ سارے جو معبد اور کلیسا اور مساجد اور حرم ہیں، یہ تو سب دکھاوے کی چیزیں ہیں. ساری پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو وسائل کی کمی کا شکار ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کو سب چراگاہیں ملے. اب آج کل تیل چاہیے ہوتا ہے ان کو. تو ساری سیاست جو ہے جو گھوم رہی ہے وہ یہ ہے. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ تقسیم ہو گیا، مسلمان الگ ہو گئے، بظاہر ایک لکیر کھنچ گئی. ہم لوگ کیوں نہیں مل سکتے، کیوں نہیں آ جا سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حق میں نہیں جا رہا ہے ہمارا ملنا. یعنی جس طرح امریکہ اور کینیڈا کی آمد و رفت ہے کہ بھائی بالکل علیحدہ ممالک ہیں، لیکن جا رہے ہیں ایک دوسرے کو فروغ کرنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہم لوگوں کو اس طرح انہوں نے الجھا رکھا ہے اپنے مسائل کے اندر کہ ہم لوگ نہ ایک دوسرے سے مل سکتے. اور تو اور جو ہم گھرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ ایران کے ساتھ، ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. آپ سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، پاکستان بننے کے بعد پہلا ملک جس نے اس کو اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے تسلیم کیا وہ ایران ہے. اس کے لیے بھی ان لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ ہمارے تعلقات ذرا خراب ہو جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ یہ ان کے فیور میں جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب مجھے یہاں فراز صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، اور ان کا آخری زمانے میں یہ تحریک چل رہی تھی کہ برباد کر کے بصرہ و بغداد کا جمال، برباد کر کے بصرہ و بغداد کا جمال چشم اردو ہے جانب خیبر لگی ہوئی. تو یہ جانب خیبر جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کے عتیق صاحب ہیں اور جو ہمارا پیارا سرحد ہے جو خیبر پختونخوا جس کا نام ہو گیا ہے، سارا مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ آتے ادھر ہی سے تھے جنہوں نے ہندوستان کو آباد کیا یا برباد کیا، وفا مل کے یا سب کچھ. اب ان کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ اس علاقے کو اس طریقے سے جنگوں میں ملوث رکھو کہ وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے. اقبال بیچارے کہتے ہوئے چلے گئے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر ہم ایک ہے نہیں، ہمیں اپنے اپنے لوکل مسائل میں الجھا دیا گیا ہے. آپ کو اس کو پلیز کرنا ہے یا اس کو پلیز کرنا ہے. اور اس کا جس طرح اب جیسے ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ بھائی یہاں پر ایک مائنورٹی میں سے ایک کو صدارت ملی ہے. اوباما صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، بڑے خوش تھے ہم لوگ کہ سب کچھ تھا. میں نے ایک نظم بھی کہی تھی کہ یہ آخر نفرتوں کے بیچ کن ہاتھوں نے بوئے ہیں یہ بارودی سرنگوں کی بلاخر کیا کہانی ہے. یہ معلوم تو کرو کہ ہمارے افغانی بچے بیچارے لنگڑے لولے گھوم رہے ہیں، سب کے بارودی سرنگیں بچھا کے آ گئے. لیکن انہوں نے اپنے 8 سال جو یہاں پر لگائے ہیں
व्हाइट हाउस में हुकूमत करने में उन्होंने इस बात को साबित करने में लगा दिया कि खुदा न खास्ता जो मेरा मिडिल नेम है हुसैन, कहीं आप लोग मुझे मुसलमान तो नहीं समझ रहे हैं। लिहाजा उनके ज़माने में जितने मजालिम हुए हैं मुसलमान ममालिक के ऊपर, और टारगेटेड, आपको मालूम है किस तरफ इशारा कर रही हूँ, तो ये यानी लोगों को ये साबित करने के लिए कि हम मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस बात की कि कहीं हमारा वो न मालूम हो जाए। अच्छा, बहरहाल सारी बात मेरा लुबे लुबाब ये है कि न रंग मुलव्वस न कोई मजहब व मिल्लत, ये जंग तनाफुर है, माशी ही माशी। सिर्फ और सिर्फ ये बात जो है ना, ये रिसोर्सेज के ऊपर काबू करने की जंग है, जिसको इन्होंने रिपोर्ट किया है, जिसकी वजह से पेशावर लहूलहान है, हमारे सरहदी इलाके लहूलहान। इससे पहले कभी नहीं सुने थे इतनी जंगी वाक़यात, रोज़ाना के इतने बढ़ते हैं तो इतने हमारे शहीद हो जाते हैं। आपस ही में हम दस्तों गरीबा एक दूसरे के साथ, अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निकाले, अपने को समझने की तौफीक दे। आपकी किताब मैंने पढ़ी और बहुत अच्छी किताब है, मैं अलग अलग तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक आध चीज़ उसकी जो उसमें आपने लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी आए, लेकिन उनके आने से पहले अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो मीर सिपाह थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की अपने कोर कमांडर्स के साथ कि हमारा आदमी होगा जो गुफ्तगू करेगा किसी मामले पे। तो इन लोगों ने उसको तंज किया, उस पर तंज किया कि अच्छा वो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, असल में अमीरियत है। तो भाई 12 साल गुजर गए, अब भी वही है। तो इन्होंने वजह इसकी निशानदही की है कि हम लोग जो है ना, हमारी जमहूरियत ज़ेर साया है किसी और की, जो जैसा चाहते हैं। अब वो क्लिंटन साहब गए, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था हमारे मुशर्रफ साहब से, इसलिए कि साहब हम क्या जमहूरियत नहीं है। और अब क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अच्छे आदमी थे या बुरे थे, एक बात कह रही हूँ कि अपनी मर्जी के लिए ये लोग जैसी चाहते हैं वो तावील कर देते हैं उन हुकूमतों की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा आपके कदम में ताकत दे, और आप लोगों की समातों का शुक्रिया। कि मेरी बारी आई। अतीक अहमद सिद्दीकी साहब का तारुफ हो चुका, बल्कि अच्छा खासा तारुफ हो चुका। मैं गुजारिश करूँगा अतीक अहमद सिद्दीकी साहब आएँ, और कुछ उसके बाद छोटी मोटी बातें हैं कि कुछ किताबें हैं, उनकी किताबों की रहनुमाई भी है। तो अतीक साहब से गुजारिश करूँ कि भाई आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ कुछ अल्फाज भी कहें कि क्या लगा आज की तकरीर साहब। खान साहब, डॉक्टर सबिया सबा साहिबा, जहांगीर खटक साहब और डॉक्टर अशरफ अदील साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया कि सर्दियों की इस सर्द और यकबस्ता शाम को आपने अपने आरामदेह घरों को छोड़ा और इस महफिल में शिरकत के लिए आप तशरीफ़ लाए। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। किताब पर बहुत गुफ्तगू हुई, जहांगीर खटक साहब और डॉक्टर अशरफ अदील साहब ने जो बातें की, मैं उनमें कोई इजाफा नहीं कर सकता, और ना ही मैं किताब पे कोई बात करना चाहता हूँ। किताब पे मैं क्यों बात नहीं करना चाहता, उसकी एक वजह यह है कि मुझे किताब पर बात करने के लिए 500 से ज़्यादा सफ़ात मिले, और मैंने जो कहना था वो मैंने उन 500 सफ़ात में कह दिया। और अगर मैं नहीं कह सका तो ये मेरी कम इल्मी है, ये मेरी कोताही है कि मैं 500 सफ़ात में भी अपनी बात नहीं कह सका। दूसरी बात कि मैं किताब पर क्यों बात नहीं करता, गुज़िश्ता सदी के मशहूर नावल निगार मिलान कुंडेरा ने कहा है कि जो नावल निगार अपने आप को अपनी किताब से ज़्यादा ज़हीन समझता है उसे कोई और काम इख्तियार करना चाहिए। तो मतलब इसका ये है कि मैं अगर इस किताब पे कोई बात करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी किताब से ज़्यादा ज़हीन हूँ और मैं इसमें कुछ इजाफा करना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी इस अर्ज़दाश्त का मकसद क्या है, सिर्फ इतना कि एक तो मैं आप सब ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करूँ, और दूसरा मुझ पे कुछ कर्ज हैं जिन्हें मैं अदा करना चाहता हूँ। ये कर्ज दीदाए दीना के भी हो सकते हैं, माहो साल के भी हो सकते हैं,
اور درہم و دینار کے بھی ہو سکتے ہیں، دوستوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو ادا نہیں ہو سکتے. ان میں ماں باپ کا قرض ہے. انسان کچھ ہی کیوں نہ کر لے وہ اپنے ماں باپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا، لیکن دوستوں کے قرض جو ہے اگر آدمی کوشش کرے تو وہ ادا ہو جاتے ہیں. تو یہ محفل اور اس کا انعقاد بعض دوستوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے ہے. اور میں سب سے پہلے تو جناب مامون احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر وہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی ترغیب نہ دیتے تو یہ کتاب آج آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے کالموں کی ایک کتاب لکھو، تمہارا کام جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور تم اسے پریزرو کر لو گے. میں نے انہیں کہا کہ جی کتابیں کون پڑھتا ہے، ہماری کمیونٹی میں تو کتابیں نہیں پڑھی جاتی. تو انہوں نے کہا کہ کتاب صرف دوستوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، کتاب صرف دکانوں میں بکنے کے لیے نہیں ہوتی. کتاب کا اصل مقام لائبریری ہوتا ہے جہاں یہ سالیہ سال تک پڑھی رہتی ہے اور جو جسے بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے استفادہ کر لیتا ہے. تو ان کی یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے اس پہ کام شروع کیا اور میرا خیال تھا کہ یہی کوئی 20-25 کالم ہوں گے اور میں انہیں 100-150 صفحات کی کتاب میں لکھ دوں گا. لیکن پھر جب میں نے انہیں جمع کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تقریباً 200 کے قریب کالم ہیں اور ان کے لیے مجھے 2 حصوں کی ضرورت پڑے گی. تو مامون صاحب نے صرف مجھے کتاب لکھنے کی ترغیب ہی نہیں دی، وہ 2 سال تک میرے ساتھ مسلسل لگے رہے، رہنمائی فرماتے رہے اور جتنی خود انہوں نے 35-36 کتابیں لکھی ہیں تو ان کا جو تجربہ تھا وہ انہوں نے مجھے منتقل کیا، میری رہنمائی فرمائی اور میں اس کے لیے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اس کے بعد وہ جو 700-800 صفحے ان دنوں میں ٹائپنگ کرنے کا کام نہیں تھا، رواج نہیں تھا، صرف ہینڈ ریٹن صفحے جو ہیں وہ اخباروں کو بھیجے جاتے تھے. تو میں نے وہ 800 کے قریب صفحات ناصر علی سید صاحب کو پشاور بھجوا دیے اور وہ 2 سال تک مسلسل ان سے جو ہے ان پہ وہ کام کرتے رہے، کمپوزروں سے لکھواتے رہے، ہمیں وہ بھیجتے رہے اور مامون صاحب ان کی پروف ریڈنگ کرتے رہے. تو ناصر صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا آج کی تقریب میں کہا ہے کہ یہ کتاب میرا اور عتیق کا مشترکہ رومانس ہے. تو میرا خیال ہے ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم دونوں کا ایک مشترکہ مشن بھی ہے اور یہ ہم دونوں کا ایک مشترکہ دکھ بھی ہے. اگر ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہو تو آس پاس کے گھر اس کی تپش سے محفوظ نہیں رہ سکتے. تورخم بارڈر جو ہے وہ پشاور سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، جلال آباد 90 میل کے فاصلے پر ہے اور کابل 120 میل کے فاصلے پر ہے. اور اگر آپ کے ہمسائے میں 20 برس تک آسمان سے مسلسل آتش و آہن برستا رہے تو آپ کیسے اس سے اپنی توجہ ہٹا سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس پر توجہ نہیں دے سکتے؟ آپ کیسے اس پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے؟ ایسا کرنے کے لیے تو بہت ہی سخت دل کا مالک ہونا چاہیے. اور جیسا کہ انصاری صاحب نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے قصاخانی بازار میں اپاہج بچوں کو رات کے وقت تختوں کے اوپر سوئے ہوئے دیکھا ہے، ریت کی بجری کے اوپر ان کی بیساکھیاں میں نے دیکھی ہیں. میں نے افغان بچوں کو پشاور کے ہر چوراہے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کیسے ان مناظر سے اپنی آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں ان پر لکھنا تھا اور اگر میں نے لکھا ہے تو میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اور ہمارے اسلام آباد کے ایک بہت ہی مشہور کالم نگار ہیں اظہار الحق صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی مصنف کی کتاب پسند کر لی جائے تو اسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کا کوئی کمال ہے، بلکہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے اسے پسند کیا. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں جنہوں نے پسند کیا، ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی شکریہ. پشاور میں میرے دوستوں نے اس کتاب کے بارے میں تقریب منعقد کی، آپ نے ان کی جھلکیاں دیکھی. امجد عزیز ملک صاحب سے میری بہت پرانی دوستی ہے اور انہوں نے مجھے بتائے بغیر چائنا ونڈو میں اس کتاب کی ایک تقریب منعقد کی اور پشاور یونیورسٹی کے تمام دانشوروں کو، ٹاپ آف دا لائن دانشوروں کو انہوں نے اس میں جمع کیا اور ان کے خیالات
आपने सुने, ये सब अफगान शनास थे। डॉक्टर गुलजार जलाल से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, सिर्फ व्हाट्सएप पे उनसे 1-2 मरतबा ख्यालात का तबादला हुआ। तो उन्होंने ना सिर्फ इस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ करने में अमजद अजीज़ मलिक की तावन किया, के साथ तावन किया, बल्कि उन्होंने पेशावर टेलीविज़न पर 30 मिनट का एक शो भी किया। तो ये मैं उस अपने मुल्क से, अपने आबाई मुल्क से मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, लेकिन वहाँ भी मेरे दोस्तों ने मेरी पजीराई की। और मैं यहाँ पे तो मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि कितनी सर्द शाम धुंध और कोहर में लिपटी हुई इस शाम में आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। और मैं डॉक्टर सबिया सबा साहिबा और ज़रीन यासीन साहिबा और डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा का भी बतौर ख़ास मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की और अपने ख़यालात का इजहार किया। अपने बीवी बच्चों का भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे पूरी इजाज़त दी हुई थी कि मैं जो भी मतलब है लिखना चाहूँ उसमें कभी उन्होंने खलल अंदाजी नहीं की, इसलिए मैं उनका मशकूर हूँ। खैबर सोसाइटी ऑफ अमेरिका और कारवान फ़िक्र फ़न के बारे में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं यहाँ से 200 मील दूर रहता हूँ बिंगहैम्पटन में, और इतनी बड़ी तकरीब को, इतने लोगों को इनवाइट करना मेरे बस की बात न थी। तो ये जो आज आप जश्न देख रहे हैं, तो ये वकील अंसारी साहब की मेहनतों का समर है, और ये ताहिर मोहम्मद ख़ान साहब की मेहनतों का नतीजा है। और अंसारी साहब तो 3 दिन पहले कराची से आए हैं, कराची में रहते हुए भी इन्होंने राब्ते यहाँ पे रखे और डेली बेसिस पे ये पूछते रहे कि तकरीब की प्रोग्रेस क्या है। तो मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं पेशावर में भी और न्यूयॉर्क में भी, जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और जिन्होंने इतनी शानदार महफिल का एहतमाम पेशावर में भी किया और न्यूयॉर्क में भी किया। मैं इन सब का बेहद मशकूर हूँ और आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, अब हम आपको बताते हैं किताब का टाइटल क्या है। मैं चाहूँगा तमाम मौजूद सामने से खड़े होकर इस किताब को देखें और आप इस किताब को लेके जाएं। ये किताब है जो आप सारे सदर को पेश करेंगे और इस तरह इस किताब की नुमाई हो रही है। किताब का इजरा ऑफिशियली इस वक्त हो रहा है। हम लोग जरा करीब आ जाए। इधर देखिए प्लीज। आज हम ऐसे गिल भाई 1 मिनट। आज अतीक सिद्दीकी साहब ने जिस मोहब्बत से ये तकरीर रखी, जिस मोहब्बत से माशाल्लाह आप गए और आपने ये देखा कि हेड टेबल के ऊपर ड्राई फ्रूट्स मौजूद है, लेकिन उन्होंने मेहमानों के लिए मखसूस चादरों का इंतजाम किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको आप इन चादरों का अगर आप खोल के देते हैं, और हम चाहेंगे 3 चादरें ऐसी हैं जो ख़वातीन के लिए हैं, जिसमें हमारी डॉक्टर सबिया सबा, मोहतरमा ज़रीन यासीन साहिबा और मोहतरमा डॉक्टर सरवत साहिबा तशरीफ़ लाएँ। तो उनको 3 जी आप उनको देंगे 3 चादर जी। तो तशरीफ़ लाते हैं और हम आपको चादर देते जाएंगे। डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाइए, ये किताब अब आप को चादर देंगे। ये ख़वातीन को लाती हैं, 3 ख़वातीन। आइए ख़वातीन, मैंने आपको शायद हमारे डॉक्टर सबिया सबा, ज़रीन यासीन साहिबा और सरवत अगर हैं यहाँ पे, डॉक्टर सरवत रज़ी, मैं आपको जी ये मदद होती है, ये आप बता सकते हैं सबको। तार साहब बशीर अहमद साहब ये हाँ।
प्रोग्राम का आखिरी खुतबा देंगे, तशरीफ लाइए जनाब ताहिर साहब। आपको मेरे निहायत काबिल एहतराम बुजुर्गों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। खटक से खलक लगोटी पकड़ा रखे ना बहुत सारे स्कॉलर्स के बाद मेरी गुफ्तगू का तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन वो जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कहीं तो लुटना है, फिर नक़द जा बचाना क्या। अब आ गए हो जो मक्तल में, जा बचाना क्या। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं खैबर सोसाइटी ऑफ यूएसए और कारवान फ़िक्र शुमाली अमेरिका कि जिन्होंने इस हंगामाखेज़ ज़िंदगी में ऐसी तकरीब का इनेकाद किया जिसमें इल्म व अदब और एक दूसरे में इल्म की तकसीम का काम हुआ। ये किसी सआदत से कम नहीं। आपस में इल्म तकसीम करना भी एक इबादत है। और वो जो कहते हैं ना कि जिस समाज और जिस माशरे में इल्म व अदब की महफिलें ख़त्म हो जाती हैं, यकीन जानिए कि उस समाज से बरकतें उड़ जाती हैं। बात हम किताब की करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी इतने उरूज पे पहुंच चुकी है कि किताब पीछे रह गई और ख़बर जो है वो आगे बढ़ गई। अगर आज चीचा वतनी और टंडो आदम के सहन में एक सुई भी गिरती है तो उसकी आवाज़ हम न्यूयॉर्क में सुन लेते हैं। ये तो है ख़बर की तरसील, लेकिन कभी इसके लिए आगाही नहीं मिल पाती और उसके लिए किताब की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि ये जदीद टेक्नोलॉजी और या सोशल मीडिया जो है इसके कुछ फ़वाइद नहीं, इसके नुकसानात भी हैं और फ़वाइद भी हैं। इसके नुकसान में इस महफिल में बैठे हुए 80% अफराद के सामने आप पढ़ते हैं हर रोज़ कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या 80% मैं वसूख से कह सकता हूँ कि आप यही कहेंगे कि ये अल्लामा इकबाल का शेर है, जो कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये तो इसके नुकसानात हैं। ये सैयद सादिक हुसैन सियालकोट के ज़फ़रवाल के गांव के एडवोकेट का शेर है, लेकिन सोशल मीडिया ने हमारे जहन पर ये ठोंस दिया है कि ये अल्लामा इकबाल का शेर है, इसलिए कि इसमें तुंदे मुखालिफ और अकाब का जिक्र है तो इकबाल का ही होगा। आगे चलते हैं कि इसके और बहुत सारे फ़वाइद हैं। आज की इस सदी में GPS सबसे बड़ा मौजज़ा है इस जदीद टेक्नोलॉजी का, और इससे बढ़कर ये बातें तो बहुत पीछे रह गई कि हम आसमान पर खला में लोगों को भेज रहे हैं। अब तो वहाँ पर मकान और सोसाइटीज़ बनने लगी हैं। लेकिन क्या एक शख्स आज के इस जंगी ज़माने में ये कहने पे हक बजानिब नहीं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। क्या हम चारों तरफ जब हम देखते हैं तो ये तमाम जंगें जो हैं, अगर हम इराक़ से शुरू करके अफ़गानिस्तान से मिडल ईस्ट, यूक्रेन और फिर फ़लस्तीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या अच्छी बात कही थी कि हमने और हमारे साथ दूसरे साइंसदानों ने बरतानिया और अमेरिका को ये मौलिक हथियार इसलिए दिए थे कि हमसे कहा गया था कि दुनिया से जुल्म और सितम और फाशिज़म का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन हमने तो देखा कि ये तो अमन भी हमको वापस नहीं ला सके। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ।
وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کے لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ امن کہاں ہے، کوسوں پتہ نہیں ہے نصیباً جو یار جو، اس کا تو کہیں پتہ نہیں۔ آگے چل کر آئنسٹائن جو بات لکھتا ہے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا، اس سے کہا کہ کیا تیسری جنگ عظیم جو ہوگی وہ انسانوں کو ختم کرنے کے لیے ہوگی؟ تو اس شخص نے مجھے جواب دیا کہ آپ کو لوگوں کے مرنے کی اتنی تشویش کیوں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی یہ جو تنہائی جو ہے اور یہ مایوسی جو ہے یہ کس چیز کا غمازہ کرتی ہے۔ آئیں، یہ کتاب اس عتیق صدیقی صاحب کے افغان جنگ کے شروع کے 10 سال کے بارے میں ہے، 100 کالم ہیں، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جنگوں جیسے ثقیل اور خشک موضوع پر آرٹیکلز اور مضامین تو بڑے آسانی سے لکھے جا سکتے ہیں، لیکن کالم جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ ایک محدود فریم ورک میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر عتیق صاحب کا یہ کمال ہے کہ اس خشک مضمون میں جگہ جگہ بڑے ریلیٹیولی اپنے اشعار سے اس کو خوبصورت بنا کے قاری کو مجبور کیا کہ وہ اسے پڑھے۔ اگر مجھے یاد آتا ہے کہ سیگمنٹ فرائڈ نے زندگی کے 3 لمحوں کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ لمحہ جس میں غم اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے وہ آپ کا حال ہے، اور وہ لمحہ جس میں آپ بازیافت کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، وہ آپ کا ماضی ہے، اور زندگی کا وہ لمحہ جہاں آپ امید اور خوف رکھتے ہیں وہ آپ کا مستقبل ہے۔ اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو لمحہ آپ کا ماضی کا ہے اس میں ایک دریافت اور بازیافت ہے جو بذات خود ایک تخلیقی عمل ہے، اور تخلیقی عمل جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنتی ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ جتنے مورخین کتاب لکھتے ہیں وہ جنگ کو، گزرے ہوئے جنگوں پر لکھتے ہیں، یہ عتیق صاحب نے جاری جنگ پر اس کتاب کو لکھ کر اس کو اور نایاب کر دیا۔ ہمیں اس کتاب کو ریفرنس کے طور پر پولیٹیکل سائنس کے طلباء اور انٹرنیشنل ریلیشن کے طلباء کے لیے یہ ایک نہایت قیمتی تحفہ ہے۔ میں آخری بات اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں تاریخ سے ہمیشہ سبق لینا چاہیے، اور وہ جو اقبال عظیم نے کہا ہے نا کہ تاریخ ہر قدم پہ دکھاتی تھی آئینہ، تاریخ کا مذاق اڑاتے تھے دیدور، جب زخم سر کھلا تو ملا سنگ کا سراغ۔ اس مصرے کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور ذرا سوچیے کہ جب زخم سر کھلا تو ملا سنگ کا سراغ، پتھر سے بے نیاز تھا ہر ایک شیشہ۔ میں عتیق صاحب آپ کو اس کتاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس خوبصورت محفل پر اس سامعین کا آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اہالیان نیو یارک نہ صرف ادبی ذوق رکھتے ہیں بلکہ بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ جی خواتین و حضرات، ایک بار پھر جو تقریب ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس وقت تک بیٹھے رہے، تو چند افراد کا میں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میری